হাই গাইজ, আজকে খুব সুন্দর একটা বিকেল। আর এই সুন্দর বিকেলে মানে ওয়েদারটা খুবই প্লেজেন্ট কলকাতায়। আপনারা জানেন অনেক সময় আমার একটু গান করার মুডটা হয়, আর আজকে এই মুহূর্তেও আমার খুব মানে একটুখানি গান শুনছি আর ওই মুডেই রয়েছি। তো আপনাদের জন্য, ভিউয়ার্সদের জন্য এটা একটা ছোট প্রচেষ্টা। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে নিশ্চয়ই আমাকে জানাবেন ভালো গাইলাম, খারাপ গাইলাম, কেমন गाइलाम। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था। ला 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 ला। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। One of my very favorite songs from Asha ji. একটা হাম্বল চেষ্টা করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ।